सकल सृष्टिर भवितव्य करुणामयी दिव्य जननी परम प्रभु श्री अरविंद पदारविंदे हृदय शतकोटी प्रणाम जनाए आरंभ करवा आज संध्यार ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम को एकत्र भाव नहीं उपस्थित समस्त भाई अपा मान हृदय प्रणाम और वंदे मातरम। कार्यक्रम आरंभ रे माँ चरण तले ध्यानपूर्वक मंत्रमयी सावित्री उच्चारण जहाँ उच्चारण करने आज आम गहन उपस्थित अच्छा ब्रह्मपुर सस्मिता अपा। आज पृष्ठ संख्या रही 78। सस्मिता अपा को अनुरोध से मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु अपा। सावित्री पार्ट 1 बुक 1 कैंटो 5 page 78। The yoga of the king, the yoga of the spirit's freedom and greatness. Here, even the highest rapture time can give is a mimicry of ungrasped beatitudes, a mutilated statue of ecstasy, a wounded happiness that cannot leave, a brief felicity of mind or sense thrown by the world power to her body slave, or a simulacrum of enforced delight in the saddlers of ignorance. For all we have acquired soon loses worth, an old disvalued credit in time's bank, imperfections check drawn on the inconscient. An inconsequence dogs every effort made, and chaos waits on every cosmos formed. In each success a seed of failure lurks. He saw the doubtfulness of all things here, the incertitude of men's proud confident thought, the transience of the achievements of his force. A thinking being in an unthinking world, an island in the sea of the unknown. He is a smallness trying to be great, an animal with some instincts of a god, his life a story too common to be told, his deeds a number summing up to naught, his consciousness a torch lit to be quenched, his hope a star above, a cradle and grave. And yet a greater destiny may be his, for the eternal spirit is his truth. He can recreate himself and all around and fashion new the world in which he lives. He, ignorant, is the knower beyond time. He is the self, above nature, above fate. His soul retired from all that he had done. Host was the futile din of human toil. Forsaken will the circle of the days. In distance sank the crowded tramp of life. In distance sank the crowded tramp of life. माँ धन्यवाद अपा। एते बड़ जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण रे आमे सब अभिमंत्रित हेउथिले। वर्तमान समय होइछे कार्यक्रम द्वितीय पर्याय मातृवंदना निवेदन पूर्वक प्रभु श्री अरविंद रचित द ह्यूमन साइकिल जहाँ धारावाहिक भाव आलोचना करी आसुछन्ति पंडिचेरी आश्रम आमर अति प्रिय प्रकाश भाई। आज आलोच्य विषय रही आध्यात्मिक रूपांतर प्रयोजन द नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्तमान प्रकाश भाई को अनुरोध तांकर आलोचना को से उपस्थापन करंतु भाई। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ उपस्थित थिबा
समस्त भाई भौणी माननकु नमस्कार, वंदे मातरम एवं शुभेच्छा। आलोचनाटी मध्यकु प्रवेश करिया पूर्वरु एक भक्तिपूत नैवेद्य परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्यजननी माँ को पदकमल अर्पण करी आगक बढ़िबा। माँ 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 सबुठु मधुर सबुठु गभीर सबुठु सुंदर तु नाम नीति जपे तोर नाम। सबुठु मधुर सबुठु गभीर सबुठु सुंदर तो नाम नीति जपे तोर नाम। माँ 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 तो नाम जपिले तो नाम भजिले तो नाम सुनिले काने कोटि कोटि जन्म सार्थक हुए तोते देखिले नयने। तो नाम जपिले तो नाम भजिले तो नाम सुनिले काने कोटि कोटि जन्म सार्थक हुए तोते देखिले नयने। तो पाद छुईले तो स्पर्श पाइले तो पाद छुईले तो स्पर्श पाइले दूर हुए कामना नीति जपे तोर नाम नीति जपे तोर नाम। माँ 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 चालो चालो जेबे बाट हुड़ी जाए तो तीक्ष्ण नजर थाए अजना अबुझा जोग पथरे तो कृपा सुधा झरु थाए। चालो चालो जेबे बाट हुड़ी जाए तो तीक्ष्ण नजर थाए अजना अबुझा जोग पथरे तो कृपा सुधा झरु थाए। जेते दोष थिले क्षमा करी देऊ जेते दोष थिले क्षमा करी देऊ हेउ न केबे विमना नीति जपे तोर नाम नीति जपे तोर नाम। सबुठु मधुर सबुठु गभीर सबुठु सुंदर तो नाम
नित्य जपे तोर नाम। माँ 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 आज जो विषयटी आम आलोचना करने को जाऊछु, आज श्री अरविंद रूपांतर विषय रे बहुत गभीर कथा कहिबे एवं बहु पुरातन साधुसंत माने किभଳି भाବରେ ଏହି आध्यात्मिक रूपांतर रे सफल होइथिले मध्य श्री अरविंद ताकू विफलता बोली कहउछन्ति काहेकि से विषय में आज आलोचना करिबा। तेबे गत सप्ताह रे श्री अरविंद हमको कहिथिले जे मैन इज अबनॉर्मल इन नेचर। से कहउछन्ति जे पशु पक्षी जीवजंतु माने प्रकृतिर धारा रे निजको सामिल करिसन्ति एवं से नॉर्मल अवस्था रे अछन्ति। से जहा करूछन्ति प्रकृतिर नियम अनुसार करूछन्ति, किंतु मनीष तार नेचर रे अबनॉर्मल। से प्रकृतिर नियम अनुसार से चालू नहीं बा प्रकृति सहित निजको ताल दे चालू नहीं। तापरे श्री अरविंद आउ गोटे कथा कहले जे मैन एट हिज हाईएस्ट इन हाफ गॉड। से कहउछन्ति जे मनीष विवर्तन पर्याय रे पशुत्व को अतिक्रम करि जाइछे, किंतु देवत्व को निज मध्य को आनी पारि नाही बा से चैतन्यता को निज मध्य आविष्कार करने को समर्थ हो पारि नाही बा आत्मार दर्शन से करि पारि नाही, निज भीतर से देवत्व को सृष्टि करि पारि नाही। सेति पई से मते कहउछन्ति हाफ गॉड अवस्था से रही, से पूरा गॉड नुह कि पूरा एनिमल नुह। तापरे श्री अरविंद फ्रेडरिक निल्सेंकर अति मानवर जो फर्मुलाटी रही ताकू से पसंद करिसन्ति, किंतु आमे भी आलोचना करिबा जे से किभଳି भाबरे तांको कथा को पुणी नापसंद करछन्ति। काहेकि से कहउछन्ति जे भाइटल शक्ति द्वारा प्रकृति रे आध्यात्मिक विवर्तन जो हवा कथा ता संभव नुहे। कारण भाइटल शक्तिर से सामर्थ्य नाही जे से उच्चतर आलोक से प्रेरणा को निज मध्य धारण करि पारिबो। तबे ता परवर्ती पैराग्राफ रे श्रीमंत कहउछन्ति जे आमे पूर्वरु आलोचना करिथिलु मनुष्य भितर एक अंतर्निहित इच्छा शक्ति बा जहाँ से इम्प्लिसिट कहउछन्ति सेटा रही। से जीवनर केन्द्रबिंदु भाव में रही भी तार निश्चित विश्वास और अंतर्निहित सहजात शक्ति ए दुईटी को से ऊर्ध्वमुखी करि पारि नाही। से कौन करिछि ना ए इच्छा शक्ति बा इम्प्लिसिटी केवल प्राण और शरीर क्षेत्र में क्रियाशील हो रही। ये जो इच्छा शक्ति आम पूर्व आलोचना करें इच्छा शक्ति थिला से केवल प्राणर बोल मानी, शरीर बोल मानी, प्राण जहाँ कही से शुणी ता कथा को अक्षर अक्षर पालन करी। प्राण जहाँ चाहिए मोर एटा दरकार से ताको देइछि, शरीर जब चाहिए मोर एटा दरकार ताको मध्य से देइछि, किंतु ता भितर जो रही आत्मविश्वास, ता भितर जो रही सहजात प्रवृत्ति जो गोटे अंतर्निहित इच्छा शक्ति जो रही से दुईटी को से इम्प्रूव करि पारि नै, पार डेभलप करि पारि नाही। तापर कहउछन्ति जे अंतर्निहित इच्छा शक्ति उच्चतर भूमि आसुथिबा प्रेरणा और आलोक को बेले बेले ग्रहण करुछि, निजको किछि क्षण पई आलोकित करि दउछि। से आलोकमय भाव, से आनंदमय भाव, से उच्छ्वासमय भाव किछि दिन ता भितर रहुछि, चेतना को ऊर्ध्व को उत्तोलित करी नहीं रखला भलिया लागुछि, किंतु तापर कौन होउछि ना धीरे धीरे पुणी ताहा मौली जाउछि। कारण मन प्राण शरीर रूपांतरित होई नथिबारु से उच्चतर कथाटी को बा से उच्चतर शक्ति को से उच्चतर भाव को धारण करि पाए को समर्थ हो पारु नांती। ए कथाटी बारंबार घटु थाए, जो माने साधना स्तर रे रही थांती बारंबार घटु थाए, से माने कहउ थांती जे ए कथाटी सफल रहंता कि
ए भावटा सबुदिन रहंता कि ए आनंद भाव जो मो भितर एबे सृष्टि होती एटा सबुदिन रहंता कि सेटा सबुदिन रहे ना किछि दिन धरिक रहे तापर धीरे 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 महुली जाए कहीं ना मन प्राण शरीर ताको धरी रखा समर्थ हो पारती ना। तेरे श्रीबंधु कहते जे तेरे मनीष जीवन यहीपरी कौन करुच्ची ना तलू खसुची पुणी ऊपर उठुची मनीष बेले बेले भावे जे सी कुआड़ को जाऊँच तार ये जीवनटी को लेकिन से जाऊँच कुआड़े किंतु प्रकृत कथा हूँ जे आध्यात्मिकता कौन कर मनीष को आड़ को नहीं जावाई चेष्टा कर श्रीमंत कहते ताड़ को नहीं जावाई चेष्टा कर कौन कर बेले बेले गाड़ी दौर आध्यात्मिकता कौन कर कहीं गाड़ी दौर ना आपण मैंने देखि थे जो गोटे गोटे गाँव में 3-4टा संप्रदायर लोक थे ना मुझे कहूनी कह गोटे ए बाबा से गोष्ठी ए गोष्ठी सब रही थे समस्त को माने से आध्यात्मिकता आड़ को जावाई कहुई किंतु कहीं से कथा शुणु न आज यूजुआल लाइफ मेंटेन करेंगे किंतु खाली सेठी को से फोटो बा बही माध्यम रखिदे खाली पाठचक्रटी करुवे किंतु ताकू निज जीवन भीतर को आणु न जीवन भीतर को प्रयोग करू न आध्यात्मिकता कौन करे ना ताकू गाली दिए एते तो बुझेली किसी भी कलु न पुणी गाली देवापर पुणी उत्साह दिए जे ना ना तू बहुत भल आमती हुए आहरी भी तुम करें तो भीतर से सामर्थ्य अच्छी तू आहरी आगे पारू तो पुणी आउ से जदि आगे जा न पारी पुणी हतोत्साहित कर गाली दूँ जितेबाला से किसी बुझीपारूनी पुणी कौन कौन वक्तृता दौर वक्तृता मध्यम भाषण मध्यम बुझा चेष्टा कर आध्यात्मिकता केते केते कथा कर मनुष्य को ऊपर को उठा ना चलो से अमुक साधु लोक आसी गोटे भाषण देवा चलो जा शुणा चलो अमुक जगह पाठचक्र होमें जा शुणा चलो से गोटे मेला होती जड़े बाबा आसुँच कथा आम शुणा कि चलो आम टीवी रे अमुक लोक गोटे वक्तृता देवा शुणा यही भाव में आध्यात्मिकता विभिन्न प्रकार उपाय करके मनुष्य को ता आड़ को आकर्षित करने चेष्टा कर श्रीमंत एक कथा कहते कहते जो फंदी फिकर करके बदला चेष्टा कर कौन सी प्रकार रीति रे ताको खाप खुआई रखापी चेष्टा करे से तल को खसी पड़ो से गोटे आध्यात्मिक भाव ता भर पूरे चेष्टा कर श्रीमंत कहते यही भाव में मनीष को आध्यात्मिकता जिते चेष्टा कले सी आगू जापारू ना तार कौन रूपांतर हो पारू ना तापर से कहते जे आम भितर ये जो अदिव्य आउ दिव्यतार ये खेल चली मनीष कि भाव में गोटे जमी कहते दैत्य जीवन यापन कर गोटे द्विविध जीवन यापन कर भीतर आध्यात्मिकता बढ़ी पारूनी से सांसारिक लोक भाया भी जीवन यापन करूनी आध्यात्मिकता सांसारिकता को सी बोलिया मिसे कर रखिदे श्रीमंत गोटे एग्जाम्पल नौ श्रीमंत कहते गोटे परिवार में गोटे स्वामी स्त्री अच्छा से मैंने कौन कर श्रीमंत सुंदर भाव ये से लाइन टी कहते जे परस्पर सहित ताल मिलू न स्वामी और स्त्री जेपरी गोटे घरे रही था परस्पर मध्य सर्वदा कलह लगाई था अथच परस्पर अधा प्रेम पड़ी रही था अथवा अंतत परस्पर लगे अवश्य आवश्यक हो रही था परस्पर मध्य कौन सी सुसमता संभव करिपारंती नाही अथच मृत्यु आसी से परस्पर ठारू विच्छिन्न करदेवा पर्यंत परस्पर सहित बड़ असुखकर गोटे पट्टी एकाठी बांधी हुई रहा बाध्य होता मतलब कि सुंदर कथाटी से कहले से आमर ये जो जीवनटी आध्यात्मिक जीवन और नित्य नैमित्तिक जीवन जो सांसारिक जीवन ये जो दुईटी जीवन को से तुलना कर स्वामी स्त्री भाव में से कहते मनीष यही भाव में गोटे जीवन यापन कर माने परस्पर भितर गोटे मेल खाऊनी भितर गोटे सामंजस्य आसुनी भितर गोटे हार्मोनी आसुनी से पूरा पूरी आध्यात्मिक हो पारुनी कारण सब जो ता भीतर जो प्रकृति रही से विरोध करुच्ची भीतर जो चैतन्यता अच्छी से आड़ को आकर्षित करने चाहूँ स्वामी कथा स्त्री मानु नहीं कि स्वामी स्त्री कथा मानुनी ये दी जन भीतर कौन सामंजस्य रोना तेणु श्रीमंत कहते निजर यही दिग्रंथित स्वभावटीर प्रहेलिका और असुविधाटीर समाधान करिवार असमर्थतारु
ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଯାବତୀୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ମୋହଭଙ୍ଗ, ଅବସାଦ, ବିଷଣ୍ଣତା ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସକାଶେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସେ ଯାଇପାରୁନି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନିଜେ ତା ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫିଲ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସ୍ପାୟର୍ସ ଟୁ ଏ ହାୟର ଲାଇଫ୍ and something which finds itself altogether comfortable in the ordinary life, well, I cannot help you. ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇଫ୍ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ୱେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ସାଧନା କରିପାରିବିନି। ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ରହ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମା କହିଦେଲେ, ଯେତେକ ଥିଲେ ସବୁ ଅଳସୁଆ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ସୁହାଇଲେ। ମା ତ କହିଲେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକି ରହ ବୋଲି, ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଆଶ୍ରମ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଆମେ ନେବା, ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିହାଇଲିଜିମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବା କୌଣସି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ବୀର ଦର୍ପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ସେ ନୈରାଶ୍ୟବାଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ବା ହାୟର ଫୋର୍ସ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ବା ମେଡିଏଟରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅତି ମାନବ ଓ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏହି ଶକ୍ତି ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର ବିଫଳ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ନୀତି, କଳାତ୍ମକତା କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କଥା ଯେ ସେମାନେ ହୁଏତ କୌଣସି ନୀତି, କୌଣସି ଯୋଗର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁଭବ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାତ୍ମକତା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଗୁଣ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା, କ୍ଷମା, ଯେଉଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେତେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦରର କୌଣସି ଆଦର୍ଶର ଅନୁରୂପ କରି ଗଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରିପାରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ବା ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା କରିପାରିବାରେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ କିମ୍ବା ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପାୟୋନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ପାୟୋନିୟର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୋଗାମୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏହି ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
से जो पुरोगामी माने बा से जो पायोनियर्स माने से कहते मात्र से जो सफलता मान लाभ करिसेंती ताहाको आमे प्रकृति रे केते दूर सफल बोली कहि परिबा। से जो सफलता हासिल करथिले जो शरीर रूपांतर हेछि बोली से दाबी करथिले बा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हेथिला बोली से दाबी करथिले से कथा केते दूर सत्य से कहते से मध्य कौन जन केमिति करुथिले से हुए तो से प्राण को और शरीर को अति क्षीण कर रखिथिले एवं तांकर मनटी को मध्य काबू करके निज भीतर रखिथिले शरीर और प्राण को अति दुर्बल करके रखिथिले। तेणु श्रीमंत कहते जे एमिति जो दुर्बल कर रखिबा शरीर प्रति अवहेला करिबा प्राण प्रति अवहेला करिबा मन प्रति अवहेला करिबा या केबे हेले मनुष्य को पूर्णता दिगरे नहीं जाई परिबो नाही। सेत पे श्रीमंत कहते जे अतिमानस रूपांतर एवं अधिमानस रूपांतर भितर बहुत फरक अच्छे। से कहते जो अधिमानस जो रूपांतरटी ताहा केबे भी पूर्णांग नुहे केवल परिपूर्णता रही अतिमानस। तेणु पूर्वगामी लोक बा आम पाओनियर्स माने जो मैंने रूपांतर होते बोली दाबी करुँच ताहा केबे स्थायी पारि नथिला केवल से सकाशे जेहेतु अतिमान शक्तिर व्यवहार से जाई नथिले बा अतिमान शक्ति प्राप्त हो नथिले बा अतिमान शक्ति कौन से जाई नथिले से केवल से अधिमानस स्तर रे ही रही जेते पृथ्वी रे जेते सब साधु सन्थ अछंती जेते जोगी मुनि अछंती समते से अधिमानस स्तर रे ही निजक रूपांतर करथिले ता ऊर्ध्वक जाई नथिले। तबे एमती जड़े साधु एम जड़े सन्यासी जड़े जोगी तमिलनाडु थे से 1823 मसीहा अक्टोबर 5 तारिख रे चिदम्बरम ठारे गोटे छोट गाँ मरुदूर ठारे जन्मग्रहण करते सी तांको शरीर को रूपांतर कर पारिथिले एवं जेतेबेले फोटो उठा जाइथिला फोटो रे केवल तांको वस्त्रटी देखा जाउथिला तांको शरीर देखा जाउनथिला। तेबे से किभଳି भाबरे तांकर जुगटी आरंभ कले तांकर बाल्यकाल एवं से किभଳି भाबरे आगु गले आमे बे आलोचना करिबा। तेबे तांको ना स्वामी रामलिंगम जेतेबेले तांकर 5 वर्ष बयस सेतेबेले तांको पिता रामिया पिलाई एवं माता चिन्ना माई तांको धरी चिदम्बरम मंदिर को जाइथिले। चिदम्बरम मंदिर बहु पुरातन मंदिर आपण माने जानिबे जे साउथ इंडिया जो मंदिर सब रही थाए तार मिडिल पोर्शन छोट मंदिर थाए एवं चारि दिगरे चारिटा गेट थाए एवं बहुत विशाल विशाल गेट थाए और कारुकार्यपूर्ण गेट थाए एवं जो नटराज मंदिर रही चिदम्बरम रे से नटराज मंदिर जो मुख्य मंदिर मिडिल पोर्शन अच्छी केते हजार सुनार टाइल रे तार छात करा जाइछि। तेबे जा हो जेते जाइथिले गोटे पूजा अर्चना करिया पे कि जेतेबेले कर्पूर आरती मुख्य पूजक बुले बुले जले मंत्र पाठ करुथिले सेतेबेले बालक रामस्वामी रामलिंगम स्वामी रामलिंगम एभली भाव हसिले सेठी गोटे अद्भुत वातावरण सृष्टि है। समस्ते नीरव रही कर्पूर आरती सेठी बुला जाउछि किंतु ये जो छोट बालकटी जो हसिले से हसबारे आउ गोटे अद्भुत वातावरण सृष्टि है एवं जो जी मुख्य पूजक सी तांको पूजा छाड़ी दौड़ी आसिले एवं ये पिलाटी को कोले नेले कहले ये जने दिव्य बालक तांकर से पूजकंकर गोटे दिव्य अनुभूति होता है से जानी पारे ये जने दिव्य बालक। तेबे तुलसी द्वीपत्र बासिला परी तांको भितरे बहु दिव्य गुण बालुत काल प्रकाश दबा आरंभ कला। चिदम्बरम फेरिया परे तार 2 मास परे तांकर पितांकर देहांत हो जाइछि। तापरे रामलिंगम स्वामी रामलिंगम को कौन करागला ना से कोड़ी रहिबो से चिंता करागला। तेणु तांको माँ तांको नहीं तांको बड़ भाई पाखे छाड़ीदेले। तांको बड़ भाई चेन्नई रहुଥିଲେ सेतबेले चेन्नईर ना मद्रास थिला। तेबे सेठी तांको भाई जड़े ट्यूशन टीचर तांको जोगाड़ करदेले पाठ पढ़ाया पे। रामलिंगम जेतेबेले अक्षर शिक्षा शेष हो गला बही पढ़ा शिक्षा शेष हो गला तांको भितरु अद्भुत भक्तिपूर्ण कविता मान उत्तरी आसिला से सब लिखि पकाउଥିଲେ।
ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ମାତିଗଲେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ମନ ଦେଇପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ପଢ଼େଇବି ନାହିଁ, ଏ ତ ଖାଲି କବିତା ଲେଖୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଗି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତି ରାଗି କହିଲେ ତୋତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ଯା ଚାଲିଯା, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ତା ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାର କାଗଜ କଲମ ବହି ଫହି ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାମଲିଙ୍ଗମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଘରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଭାବ କାହିଁ ଦେଲ, ଏତେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଦେଲ? ସେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଉପରକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ এই ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ, ତେବେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଗ୍ରେସ୍ ଲାଇଟ୍। ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ଗ୍ରେସ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଅଦ୍ଭୁତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କବିତା ମାନ ଉତ୍ତରି ଆସିଲା। 12 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ କେତେ ଶହ କବିତା ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ, ରାମଲିଙ୍ଗମ ତୁମେ ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିକି ଚାଲିଯାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମାନି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶୈବ ସାଧୁମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକ୍ରମା ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ବିମୋହିତ ହେଇକି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ତାମିଲ ପଣ୍ଡିତ କବି ଭେଲାୟୁଥ ମୁଦାଲିୟାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖି ବହି ସବୁ ସଂକଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ରାମଲିଙ୍ଗମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ମାମୁଁ ତା ଭାଣିଜୀକି ବିବାହ କରିବ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଭଉଣୀ, ରାମଲିଙ୍ଗମଙ୍କର ଭଉଣୀ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ତୁ ମୋର ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କର। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନା କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ କଥାଟି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯାହାର ନାମ ଥାନାମାଲ, ସେ ଥାନାମାଲ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏ କଥାଟି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବୋଲି, ସେ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ରହିଯିବି। ସେ ବି ଆଜୀବନ ରହିଯାଇଥିଲେ ଅବିବାହିତ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀ ରାମଲିଙ୍ଗମ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ମାଡ୍ରାସରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଭାଡାଲୁରୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଇଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ତାର ଚାରି ଦିଗରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଚିଦାମ୍ବରମ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବୃଦ୍ଧାଚଳମ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ପାଲିଥୁରୁ ପୁଲାଇ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ସେ ଗଠନ କରିକି ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ସେଠି ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର କଲେ କେବଳ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପୋଷଣ କରିବା। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଭେଲାୟୁଥ ମୁଦାଲିୟାର, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରି ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ଆମେ ନେବୁ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମାଡ୍ରାସରୁ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୁଦାଲିୟାର ମାଳିଆମଣି, ଏସବୁ ତାମିଲ ନାମ, ମୁଦାଲିୟାର ମାଳିଆମଣି। ସେ 8 ଥର ଫଟୋ ଉଠିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ନେଗେଟିଭ ନେଇକି ଧୁଆ ହେବ, ପୁଣି ତାର ପଜିଟିଭ ବାହାରିବ। 8 ଥର ସେ ନେଇକି ଫଟୋ ଦେଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଲିଙ୍ଗମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରକୁ ଏକ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କହିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲେ।
ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିକରି ସେ ଦୀପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦୀପ। ତେବେ 1870 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମେଟୁକୁପମ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1871ରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ସେ ନିଜେ ତାର ଡିଜାଇନ କଲେ। 7ଟି ସ୍ତରର କରାଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ 5 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚର ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ରଖାଗଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଜ୍ଞାନ ଦୀପ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିଏ ଆସିବ କୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମେଡିଟେସନ ହିଁ କରିବ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକ ଖାଇଥିଲେ 3 ଦିନ ଧରିକି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଛି। ସିଏ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ 40,000 ଲାଇନର କବିତା ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ମୁଁ ନେଇକି ବାହାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବାହାରେ ରଖ, ସମସ୍ତେ ଏ ଦୀପକୁ ଜଗିକି ରୁହ, ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଆବାଜ ନ ଦେଇଛି ଏ କବାଟ କେହି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ବସିଲେ। ବାହାର ପଟରୁ ତାଲା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଉପରୁ ଏକ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ଝଲସି ଉଠିଲା। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଉଭେଇଗଲା। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ସେ ନଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ, ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ବହୁତ ଅନାଘନା କରାଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ, ତେବେ ଶେଷକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତର ନଥିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରର ରୂପାନ୍ତର ଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଏଠି ଭୁଲିଗଲି। ସ୍ୱାମୀ ରାମଲିଙ୍ଗମ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଠି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର କଥା ତୁମକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ତୁମକୁ କହିଲି, ସେ କଥାକୁ ତୁମେ କେହି ବୁଝିପାରିଲନି ବା କେହି ଜାଣିପାରିଲନି କି ତାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଉତ୍ତରରୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆସିବେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା କହୁଛି, ସେ ସେଇ କଥା କହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି। କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ତାଙ୍କ କବିତାରେ କହୁଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ନାଗରାଜ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବାବାଜୀ ନାଗରାଜଙ୍କ ବୟସ କେତେ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 203 ADରେ ସେ ଜନ୍ମ, ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 203 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମେ 2020ରେ ଅଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବୟସ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଥିଲା ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ପରାଙ୍ଗିପେଟାଇ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମାରଧର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେବେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଫଙ୍କସନରେ ସେ
ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ବାବାଜୀ ନାଗରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତେଜ ଥିଲା, ଗୋରା ତକ୍ତକ ପିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଫରେନ୍ ପିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପିଲା ଚୋର, ଯେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଯୋଉଟା ଆମର ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଅଛି, ସେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଚୋର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ନେଇକି ତାକୁ କଲିକତାରେ ବିକିଦେଲା। କଲିକତାରେ ବିକିଦେବା ପରେ ସିଏ ଯିଏ ପିଲା ଚୋର ଯିଏ କିଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଗରେ ସବୁ କ୍ରୀତଦାସ ରଖୁଥିଲେ ଘରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚୋରି କରି ନେଇକି କ୍ରୀତଦାସ ରଖୁଥିଲେ। ସିଏ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର, ସେତେବେଳେ ତ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁ ମନେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଗର ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଭୋଗନାଥ, ସିଏ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯାଇକି କାଟିର ଗ୍ରାମ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୋଟେ କାଟିର ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ସେ ଭୋଗନାଥ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଯୋଗ ସାଧନା ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ସାଧନା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଋଷି ଅଗସ୍ତି ଯିଏକି ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଶିବ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାକୁଣ୍ଡଳିନୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶିଖେଇଥିଲେ, ସିଏ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କୋଟ୍ରାଲାମ ପୋଥିଗାଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ମେଡିଟେସନ୍ କଲେ। 48 ଦିନ ସେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଦେଲା, ନଦେଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ସେ 48 ଦିନ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ସେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଫଳମୂଳ କିଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କେବଳ ସେ କ୍ରିୟାକୁଣ୍ଡଳିନୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗଟା ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଶିଖେଇଦେଲେ, ଅତି ଆଦରରେ ଶିଖେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ରୁହ ନାହିଁ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଚାଲିଯାଅ। ସେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ସେ କରିଦେଲେ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ସେ ଶିଖିଲେ, ଶିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିମାନସର ଦେବତା, ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର ଦେବତା। ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଇପାରେ, ସେ ମାର୍କେଟିଂକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାବାଜୀ ନାଗରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ତ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ନୁହେଁ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଜୀ ନାଗରାଜ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଲାହିରୀ ମହାଶୟ। ଲାହିରୀ ମହାଶୟ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରିଙ୍କର ଥିଲେ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଯିଏକି ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି କ୍ରିୟା କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ସେ ପୁରାତନ ପନ୍ଥା, ସେଇ ଅଧିମାନସର କଥା, ସେ ଅଧିମାନସର ଯୋଗର ସ୍ତର। ଆଉ ଅଧିକ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ଅଧିମାନସ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ବା ସେମାନେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏହା ଆଗରୁ ବହୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ଅଧିମାନସ ଏବଂ ଅଧିମାନସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଭାବନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଭାବନ୍ତି ଅତିମାନସ ଏବଂ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା। ତେବେ ନିଶ୍ଚେତନା ପରେ ଅବଚେତନା, ଅବଚେତନା ପରେ ରହିଛି ଚେତନା ମନ, ତାପରକୁ ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ, ତାପରେ ଆଲୋକିତ ମନ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ବୋଧି ମନ, ତାପରେ ଯାଇକି ରହିଛି ଅଧିମାନସ। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିମାନସ ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା।
एते मनुष्य अग्रगति करी जाइए से विषुव रेखा पाखे पहुँची से जो विषुव रेखार जो जगत से जगत हूँ अधिमांश जगत से जो विष्णु ब्रह्मा शिव जिते देवता गण अच्छा कृष्ण समस्त दुर्गा समस्त से हूँ से अधिमांश जगत से अवस्थान करते किंतु से अधिमांश जगत पाखु सीधा ऊपर को गला बेलू शून्य आउ कहीं भी से नहांती केवल श्रीअरविंद ही से अधिमांश पाखु अतिमांश पर्यंत रास्ता तैयारी करके जाइछन्ति एवं सेठु अतिमांश को आनिक पुणी मनस्तर को आसिछन्ति ये किसी सहज कथा नुहे तेणु आउ जड़े जोगी नागाई जापटा जी कि कही श्रीअरविंद होउछन्ति उत्तर जोगी से उत्तर जोगीर आख्यान टी आम आज शुणा टी नलिनीकांत गुप्त लेखार नलिनीकांत गुप्त कहते जे आम आश्रम जड़े थे रामस्वामी आयंगार से यंग पिला थिले किंतु रामस्वामी आयंगार केमिति आसिले आश्रम को मु जानिनी किंतु रामस्वामी आयंगार जड़े सांग थिले रंगस्वामी आयंगार हूँ चेन्नई लोक मद्रास लोक तांको परिवार कुलगुरु थे नागाई जापटा तांको थरे परिवार को थरे कही जे मो परे जड़े उत्तर जड़े जोगी आसवे से ही तुम कुलगुरु हे यह कहवा किसी दिन पर शुभान हो जाते कुआड़े चली जाते तेणु के भी रंगस्वामी आयंगार आसी पंडिचेरी एवं तांकर बंधु रामस्वामी आयंगार को सी देखा कले एवं ये जो कथाटी कहले जे आमर गुरु जे नागाई जापटा से कथा कहते जे श्रीअरविंद होउछन्ति से जे कि उत्तर जोगी से उत्तर दिगरु आसिछन्ति तेणु मु तांको देखा करने को चाहे तापरे रंगस्वामी आयंगार श्रीरंग सहित कथा होती आसवे तेणु प्राय 2-3 थर से रंगस्वामी आयंगार श्रीरंग सहित देखा कर श्रीअरविंद प्लांचेट मध्यम राममोहन राय सहित से कथा होते से प्लांचेट मध्यम से गोटे बही लिखी से बहीटा हूँ यौगिक साधना से यौगिक साधना बहीटी को जो प्रकाश करागला जो श्रीरंगम बाणी विलास प्रेस रे छपागला से श्रीअरविंद का नाम न लिखा जाए लिखाई उत्तर जोगी जेहेतु से उत्तर दिगुरु आसछन्ति बोलिकी उत्तर जोगी बोली कह जाइथिला तबे श्रीअरविंद ये गोटे कथा कहते जे अधिमानसर से जो साधु सन्त मान जो चेष्टा करछन्ति जो स्वामी रामलिंगम बाबाजी नागराज आहरी मध्य भोगनाथ आहरी मध्य आपणकर जिते अन्य सब गोरखनाथ समस्ते निश्चित भाव में आध्यात्मिक रूपांतर से घटी श्रीअरविंद कहते ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टेड बाय द साधना कैन नॉट बी कंप्लीट अनलेस इट इज ए सुप्रीमेंटलाइजेशन ऑफ द बीइंग जेपर्यंत शरीर अति मानसिकरण न होइछि से पर्यंत से रूपांतर संपूर्ण हो पारिबो नाही साइकिसाइजेशन इज नॉट एनफ चैतीकरण मध्य माने पर्याप्त नुहे श्रीअरविंद कहते साइकिसाइजेशन इज नॉट एनफ इट इज ओनली ए बिगिनिंग जदि जनकर चैतिक रूपांतर होती श्रीअरविंद कहते चैतिक रूपांतर केवल गोटे बिगिनिंग यह फाइनाल नुहे तापर कहते स्पिरिचुअलाइजेशन एंड द डिसेंट ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस इज नॉट एनफ से कहते जे ये जो आमर पूर्वगामी आम जो पावनियर माने थे सेमानकर जो स्पिरिचुअलाइजेशन जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता सेटा एनफ नुहे से कहते इट इज ओनली ए मिडिल टर्म से कहते यहाँ गोटे मिडिल टर्म कहीं कहते आम ए जो आलोचना करते जो अधिमांश मिडिल टर्म से विषुव रेखा स्तर ही रही अधिमांश स्तरटा हूँ मिडिल टर्म चेतनार मध्य स्थल से रही तेणु यह श्रीमती से कहते इट इज ए मिडिल टर्म द अल्टीमेट अचीवमेंट नीड्स द एक्शन ऑफ द सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस एंड फोर्स यार सर्वशेष सफलता हम कौटी ना जिते अतिमान शक्ति और अतिमान चेतना आम मध्य को प्रवेश कर शरीर रूपांतर बोलिकी कह
अब जदि पुणी श्रीमंत कहते समथिंग लेस दैन दैट मे वेरी वेल बी कनसिडर एनफ बाय द इंडिविजुअल से कहते जदि अल्प टिके कौन है बोल जन संतुष्ट हो जाए से कहते ना इट इज नॉट एनफ बट इट इज नॉट एनफ फॉर द अर्थ कॉन्शियसनेस पार्थिव चेतना पाई केबे हेले यथार्थ नुहे यथेष्ट नुहे टू टेक द डेफिनाइट स्ट्राइड फॉरवर्ड द्रुत पदक्षेप आगक जावाक हेले गोटे टिके भी अभाव हवा उचित नुहे पूर्ण रूपे रूपांतर हवा उचित तापर श्रीमंत कहते इफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज कंप्लीट दैट मीन्स नो सब्जेक्शन ऑफ डेथ नो सब्जेक्शन टू द डेथ से कहते जदि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गला ताहले बॉडीर मृत्यु हब नाही शरीर मृत्युवरण करिवो नाही इट इज नॉट मीन दैट वन विल बी बाउंड टू कीप द सेम बॉडी फॉर ऑल टाइम से कहते यह अर्थ नुहे जे गोटे शरीर से गोटे शरीर को धारण कर रही से यह अर्थ नुहे रूपांतर अर्थ यहाँ नुहे जे से गोटे शरीर को सबुदिन धारण कर रही सी कौन कर कहते वन क्रिएट्स ए न्यू बॉडी फॉर वन सेल्फ व्हेन वन वांट्स टू चेंज जड़े गोटे नूतन शरीर ता निजपाई तैयारी कर से पुराणा शरीर को पसंद कर से पुराणा शरीर सब रहा बट नाउ इट विल बी डन कैन नॉट बी सेड नाउ से कहते कही हेनी जे कौन घट भविष्य कहते द प्रेजेंट मेथड इज बाय फिजिकल बर्थ सम occultist suppose that a time will come when that will not be necessary से कहते आम जो मानविक भाव जो जन्मग्रहण कर शारीरिक भाव जो जन्मग्रहण कर भविष्य हेनी केतक अकल्टिस्ट कहते यहाँ हेनी श्रीमंत कहते बट द क्वेश्चन मस्ट बी लेफ्ट फॉर द सुपरमेंटल इवोल्यूशन टू डिसाइड किंतु आम ये कथाटी को से अतिमानस जो विवर्तन हम आम तापर छाड़ीदे बर्तमान से आसू से विवर्तन टी मनुष्य मध्य को अवतरण करूँ तापर आम देखा जे कौन घटो जमी मांकड़ मैंने भावुले जे आम पर जो मानव मैंने आसवे से केमी थे गत थर आम आलोचना करते केमी थे से कौन खाऊे केमी चलुवे केमी बसुवे से शरीर केमी हो लांच थी ना ना केतक भावुले आम से भावुँ अतिमानस केमी हो एमती पाकस्थली थी ना ना पंचभूत सीधा सीधा एनर्जी नहीं जाऊे तो पाकस्थली न तो लिंग न से केमी देखा थे आम भाया देखा थे ना केवल लाइटर देखा थे ना से केते उच्चा थे छोट थे ना बड़ थे एमती विभिन्न प्रकार आम भर जो क्वेश्चन आसुच्छी श्रीमंत कहते बर्तमान छाड़ी दि जाऊ लेफ्ट फॉर द सुपरमेंटल इवोल्यूशन टू डिसाइड से सुपरमेंटल विवर्तन पाखक कथाटी को छाड़ी दि जाऊ से कौन करेंगे तापर श्रीमंत कहते जे मनुष्य जो आध्यात्मिक रूपांतर आवश्यक करुच्ची सी सकाशे ए जीवन कदापि बुद्धि द्वारा परिचालित हो पारिबो नाही किंबा नैतिकता सौंदर्य बोधगत विज्ञान दर्शन किंबा सबु कथारे आमको आगको नहीं जाउथिबा विचार बुद्धि संपन्न मन द्वारा परिचालित हो पारिबो नाही एक कथा से कहते तापर से कहते जेते सब नैतिकता द्वारा मनुष्य परिचालित होउछि ताहा मध्य आध्यात्मिक रूपांतर कार्य आदौ सहायता दे पारिबो नाही तापर से कहते आमर जेते सब सौंदर्यबोधगत गुण रही से सब मध्य आध्यात्मिक रूपांतर सहायता करि पारिबो नाही विज्ञान तार जय यात्रा एबे भी जारी रखिछि दर्शन मध्य आहुरी बड़ बड़ कथा कहूछि एमाने केही आमर आवश्यक हेउथिबा आध्यात्मिक रूपांतर टिकु संभव करि पारिबे नाही सुंदर भाव में ये श्रीमंत कहते जे केबे हेले जेपर्यंत अतिमान शक्ति न आसी आम मध्य को आम चेतना मध्य को अवतरण न करी केबे हेले संभव नुह एजावत जहाँ जहाँ सब सृष्टि होती जहाँ जहाँ सब मनीष निज अधिकार को नहीं जहाँ जहाँ बुद्धि क्षेत्र में हासिल कर सबुगुड़िक दिन विफल हो कहीं ना जो विवर्तन क्षेत्र में प्रकृति जिते आगू आगू जाऊँगी आप देखिए गोटे नड़िया गछ बा गोटे ताल गछ जिते बढ़ुची ऊपर को उठुची तार अनावश्यक बाहुंगा गुड़िक आपे आपे झड़ी पड़ी तो किए बाड़े के झड़िया पड़ूनी आपे आपे झड़ी पड़ी से चेतना जिते ऊर्ध्व को
ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚେତନାରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବା ସମାଜ ହେଉ ଯଦି ଜୀବନକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନ କରନ୍ତି ଜୀବନ ନିଜର କ୍ଷୟ ଘଟାଇ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବାକୁ ବହୁବାର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୁଖୀ କର, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବହୁ ଆଗରୁ ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ବେଳେବେଳେ ଏପରି ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏକଥା ବହୁ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୁଖୀ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ତାପରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ପ୍ରାଣର ଉଦାମତାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଏବେ ତା ସ୍ଥାନରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଣି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କରୋନାର ରିମେଡି ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ମଣିଷ ଟିକେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲାଣି, ସେ ଲଗେଇକି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ, ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର କଥା ବି ଆସୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଅବତରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ନ କରେ, ଯଦି ହିଟଲର ଜିତିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନଟି ଏ ମିଶନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ହିଟଲରକୁ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକିନା ହିଟଲର ଗୋଟିଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଜାପାନ ଆସିକିରି ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଅଧିକାର କରିନିଏ ବା ମାଡ୍ରାସକୁ ଅଧିକାର କରିନିଏ, ସେପଟେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯଦି ଆସାମ ପଟେ ଆସିକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଧିକାର କରିନିଏ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭାରତ ପରାଧୀନ ହେଇଯିବ, ଇଂରେଜ ପାଖରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଜାପାନ ପାଖରେ ପରାଧୀନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ହିଟଲର ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଏ, ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ହେବ ନା ଭାରତ ତା ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ତା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ କ'ଣ, ସେ ରୁଷିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ ଆମେରିକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଠୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଘଟିଲା, ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ତାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ହିଟଲର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ବିଶ୍ୱରେ ରଚାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆକାର ତଥା ଶାସନକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କେତେ ଅହଙ୍କାର ତାର। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଅଳ୍ପ କାଳସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସକାଶେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରାଣବାଦୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ପୁଣି ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପାଉଁଶ ଗଦା ତଳୁ ପୁଣି ଏକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆବାହନ କରୁଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଟାଣୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଘୋଷାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, କେବଳ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଆଖି ଦରକାର। ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ, ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି ଏହି କଥାଟି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ଆମ ଆଗରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେ କହୁଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଆଖି ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆସି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ନେଇଯିବ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ।
से समय श्रीबंध एत सबू ध्वंसलीला पृथ्वी घटी सारा पर आशा रखिंट एथि प्रमाण मिलूँ जे आम जीवन जिते सब दुख जंत्रणा रोग विपद आसूची तार पश्चात किसी गोटे उद्देश्य रही नुआ किछि आम जीवन भितर को आसवा प्रस्तुत हो तेणु ये सबू साहसर सहित आमको सामना करा पड़ो ताहले जाई आध्यात्मिक रूपांतरटी आम भितर संगठित हम तेबे आमे एठी कथाटी को रखिबा आहुरी अनेक कथा श्रीमंत कहउछन्ती आध्यात्मिक रूपांतर संपर्क में पुणी आरथर को आमे श्रीमंत सब कौन कहउछन्ती से विषय पुणी शुणिबा समस्त को नमस्कार समस्त को धन्यवाद वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई यही एक उपादेयतार आलोचना पाई। तेबे आजिर ही आलोचनार कार्यक्रमटी को माँ पदारविंदरे समर्पित कराई माँ म्यूजिक सहित किछि समय ध्यान करिबा। उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई मानक पुणी थरे प्रणाम। माँ और श्री अरविंदों चरण तले कोटि कोटि प्रणाम सहित अनेक कृतज्ञता तथा भाई को धन्यवाद जनाई आजिर कार्यक्रम को विरति घोषणा करुछु। कार्यक्रम ओभर समस्त को ओभर।